Os residentes de Tel Aviv e da cidade de Beersheba, no sul de Israel, foram surpreendidos com alarmes de ataques aéreos na madrugada desta terça-feira. Sirenes que foram ativadas depois de os meios de comunicação estatais iranianos terem anunciado o disparo de mísseis contra Israel. As forças de Tel Aviv, no entanto, informaram imediatamente que não estavam previstos ataques. Nos últimos 4 dias, Irão e Israel visaram-se mutuamente, provocando centenas de vítimas. Teherão qualificou as investidas de Tel Aviv como um crime de guerra, insistindo que a sua resposta é proporcional e de autodefesa. The Israeli regime deliberately struck densely populated civilian areas in multiple large Iranian cities where millions live. So far, 1,480 people have been killed or injured. At least 224 civilians, including women and children, have been killed. Iran will resolutely defend its security and territorial integrity. We focused only on military and economic assets involved in the aggression. Iran does not seek war or escalation, but we will not hesitate to defend our people, our territory and our sovereignty. Até à data, pelo menos 24 israelitas morreram em ataques iranianos e cerca de 600 outros ficaram feridos. Tel Aviv prometeu continuar a retaliar contra o Irão, acrescentando que só existe uma forma de pôr fim ao conflito. You want to de-escalate like we want to de-escalate. You want to de-escalate, get the nukes out of Iran's hand. That's all there is to it. It's all very simple. Escalation means rushing to the bomb. Escalation means attacking us with missiles from all over. That's escalation. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa publicação nas redes sociais, apelou aos residentes de Teherão para abandonarem imediatamente a cidade, dando a entender que uma ofensiva israelita de grandes dimensões estaria iminente. O conflito entre Israel e o Irão pode estar longe de acabar, segundo um ex-porta-voz do governo israelita em entrevista à Euronews. Esta segunda-feira foi o 4º dia de confrontos e os dois países continuaram a trocar uma série de ataques aéreos. Tudo começou na sexta-feira passada num ataque sem precedentes por parte de Israel, em que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou que a operação contra o complexo nuclear de mísseis e militar do Irão foi para fazer recuar a ameaça iraniana à sua sobrevivência. We are likely to be looking at several weeks at least of Israeli military action, because the Iranian regime's nuclear program is massive. Let's remember the Iranian regime hasn't built 1 or 2 reactors to develop uranium for medical isotopes or civilian energy. It built its nuclear facilities often underground. Fordow is under a mountain because it's part of a nuclear weapons program. Iran began the war with 360 ballistic missile launchers. Israel has destroyed 1/3 of them. It started with 2,000 ballistic missiles. Most of them are still intact. So this is going to take Israel time to neutralize the regional threat of the Iranian regime, but so far Israel has been working very quickly. As preocupações sobre a extensão do conflito a uma guerra regional aumentam, mas o Irão afirmou que não negociará um cessar-fogo enquanto estiver sob ataque israelita. I don't think Iran is in any position right now to dictate the terms of a negotiation. Israel has killed the head of its military, the head of its air force, the head of its intelligence. It's taken out of 1/3 of its ballistic missile launchers and it controls the skies of Iran, and it is bombing Iran's illegal nuclear weapons facilities at will. If the Iranian regime wants to peacefully dismantle the enrichment program it built in order to build nuclear weapons, in order to destroy Israel, it is welcome to do so. But it's not going to get an unconditional ceasefire so that it can go back to dragging out time and holding fake negotiations while racing towards a nuclear bomb. O Irão acusou os Estados Unidos da América de serem cúmplices dos ataques de Israel contra a República Islâmica, o que Washington negou, deixando, contudo, o aviso a Teherão que seria sensato negociar o seu programa nuclear. Desde os primeiros ataques contra o Irão, há 3 dias, Israel teve como alvo vários altos funcionários da Guarda Revolucionária Islâmica. Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas desde 2016, foi uma das vítimas.
Hussein Salami também foi morto. Este era o antigo membro da Guarda Revolucionária e era também próximo ao líder supremo iraniano. Gholam Ali Rashid também morreu no ataque aéreo. Era vice-comandante em chefe das Forças Armadas. Fareydom Abbasi, antigo chefe da Organização de Energia Atómica do Irão, também se encontrava entre os proeminentes cientistas mortos nos ataques aéreos de Israel. Ali Agizadeh, comandante da Força Aeroespacial, também está entre as vítimas, assim como Mohammad Kazemi, chefe dos serviços secretos dos guardas revolucionários, que foi morto no domingo. Até à data, pelo menos 200 pessoas foram mortas, segundo o Ministério da Saúde iraniano. As autoridades sanitárias informaram ainda que milhares de pessoas ficaram feridas. Num país como a Grécia, rodeado pelo mar e com centenas de ilhas, será natural presumir que a população estivesse bem informada e cumprisse as normas de segurança aquáticas. No entanto, todos os anos, quase 400 pessoas afogam-se no país, tanto no mar como em piscinas, sendo que entre elas quase 300 são pessoas com mais de 60 anos de idade. A Agência Nacional de Saúde Pública, em colaboração com a ONG Safe Water Sports, está a tentar educar o público sobre as regras a seguir antes de entrar na água. Το μότο, να το πω έτσι, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ότι ο καθένας μπορεί να πνιγεί, ο καθένας άνθρωπος μπορεί να πνιγεί, κανένας όμως δεν πρέπει. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε και νομίζω εκεί πρέπει να εστιάσουμε όλες τις δράσεις μας, έτσι ώστε να πετύχουμε πραγματικά κάτι το οποίο να είμαστε περήφανοι σαν χώρα, ότι αντιστρέψαμε την πολύ αρνητική στατιστική που είχαμε και όλοι γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. O afogamento é a segunda principal causa de morte entre as crianças desde a infância até aos 14 anos de idade. A ausência de nadadores salvadores é apontada como uma das principais causas destes acidentes. Δυστυχώς τα περισσότερα συμβάντα συμβαίνουν σε μικρότερη απόσταση από το χιλιόμετρο από την ακτή, σε παραλίες μη φυλασσόμενες από ναυαγοσώστη και η πλειοψηφία των θανάτων, όχι στη θάλασσα αλλά στα εσωτερικά ύδατα, συμβαίνουν σε κολυμπητικές δεξαμενές ξενοδοχείων. Em 2024, 395 pessoas perderam a vida a nadar em águas gregas, sendo a grande maioria no mar. 68% das vítimas mortais eram homens. Nos últimos 5 anos, o único registro de diminuição de mortes foi em 2020, um ano da pandemia em que não houve fluxo turístico nas ilhas. O maior problema, no entanto, está na faixa etária acima dos 70 anos, uma vez que no ano passado 254 das quase 400 mortes ocorreram nesta faixa etária. As autoridades gregas dão frequentemente cursos sobre primeiros socorros e reanimação de vítimas de afogamento, já que os primeiros minutos após serem retirados da água são os mais críticos. Este ano foi criado um anúncio informativo que tem como tema central os idosos. Em toda a Europa, mais de 50 mil cidadãos europeus sofrem ferimentos quando participam em desportos aquáticos ou atividades náuticas. Em Berlim, na Alemanha, uma associação e banco de alimentos para animais ajuda os donos que mais precisam. Nos últimos 10 anos, a tia Retafel tem-lhes fornecido gratuitamente alimentos e cuidados médicos. Also in den letzten 10 Jahren haben wir einen sehr großen Anstieg der Nachfrage zu verzeichnen, was halt einerseits daran liegt, dass immer mehr Leute in die Bedürftigkeit gekommen sind, also arm geworden sind, aber andererseits liegt es auch daran, dass halt die Kosten, um ein Tier zu halten, gestiegen sind, sei es beim Tierarzt, sei es bei den Unterhaltskosten für Futter und sonstige Dinge und natürlich auch die Lebenskosten für die Herrchen und Frauchen selber. Ne? Also wenn Lebensmittel teurer werden, Strom teurer werden, bleibt halt einfach von dem wenigen kaum noch was übrig und da fehlt es dann halt auch beim Tier. Holger é reformado e vem muitas vezes com a sua cadela Chanel. Also wäre schade, wenn sie nicht mehr da ist, weil wir haben also in den 13 Jahren, die sie ja alt ist, ja vieles gemacht und sie freut sich, wenn wir auch mit dem Auto unterwegs sind, dass sie aus dem Fenster gucken kann während der Fahrt, auch wenn sie, das macht sie ja heute ja auch noch, trotzdem sie blind ist, aber sie weiß genau, aha, da ist Fenster auf, bis dahin kann ich rausgucken. Ne? Und von daher hat man eigentlich gar nicht so viel mit den Tieren zu tun, sondern halt eher mit dem, was die Tiere bekommen sollen. Aber gerade an den Ausgabetagen, wenn halt die Leute hierher kommen,
mit ihren Hunden hat man halt schon den Kontakt und ja, das ist halt auch, was das Ehrenamt hier ausmacht, dass man sowohl für Tiere als auch für Menschen was Gutes tut. Para muitos, a vida sem o seu animal de estimação é inconcebível. Für mich ist es sehr wichtig, einen Hund zu haben, weil ein Hund ist sowas wie Familienmitglied, Freund, Kumpel, ist immer mit einem zusammen und ein Hund ist ehrlich. Ein Hund kann dich nicht anlügen. Sehr wichtig. Also eigentlich sind die wichtiger als alles andere. Ich habe einen Staplerschein gemacht und habe auch das Glück gehabt, dass ich jetzt Arbeit gefunden habe und bin halt die Tiertafel auch dankbar. Deswegen komme ich auch Wochenende hierher, helfe dann auch mal mit. In einer perfekten Welt leben würde, da würde es natürlich gar keine Hilfebedürftigkeit geben und so eine Einrichtung wie unsere wäre nicht notwendig. Das ist nicht der Fall. Was politisch vielleicht getan werden könnte, ist, dass es halt auch einen Regelsatz in dem Bürgergeld, in der Sozialhilfe gibt, um Tiere zu versorgen, dass halt einfach die Notwendigkeit anerkannt wird, dass halt Leute, die krank sind, ein Tier brauchen, um nicht noch weiter abzurutschen. Und ja, dass Tiere halt eben keine Sache sind, sondern fühlende Wesen und vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft. A Tiertafel de Berlim financia-se através de donativos e patrocínios.